Ok chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 8 de Top Form. El episodio pasado creo que fue el mejor de todos hasta el momento y eso ya es decir bastante porque pues la serie está teniendo una altísima calidad en muchos aspectos. Entonces el episodio 7 fue una joyita. Y después de subir el video, pues varios me informaron en los comentarios que ya había salido también el episodio 8, pero pues para los VIP, obviamente. Entonces intenté, iba a sacar la reacción, o sea, iba a alinearme con la serie, pero no me dio el tiempo. Y esta semana también lo iba a intentar hacer, pero se viene Pit Babe y se viene The Next Prince, así que simplemente no se va a poder. Así que voy a seguir con el curso normal para los mortales como nosotros. Así que nada chicos, vamos a ver qué nos trae este episodio. He tratado de evitar en lo mayor posible, aunque afortunadamente en TikTok no me han salido muchos spoilers del episodio 8, pero sí uno que otro y pues lo he evitado como sea. Sé que hay una tal escena del uniforme o algo así y creo que eso es todo, no sé más. Ah, y luego que al parecer va a haber como que un fan encapuchado o encapuchada que pues va a hacer algo porque supongo que es como un, ¿cómo se le llamaba? Sasen. Entonces pues a ver qué nos trae. Pero bueno, sin mucho más preámbulo vamos a comenzar. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Por cierto, la persona encapuchada pues la enfocaron el episodio pasado, pero pues no me di cuenta. Fue como que justo antes de pasar a enfocar a Jin en la última escena. Oh my god แฟนคลับล้นหลามแฟนคลับล้นหลามก็เชิญพบกับเลยนะครับน้องอาคินน้องจอนนี่และคุณไมกี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างกับการเล่นละครเวทีที่ผ่านมาพวกเราเนี่ยตั้งใจกับละครเวทีเรื่องนี้มาก Él puso su corazón en la obra y bueno quizá el otro también ครับทำให้เรามาอยู่จุดนี้ได้ขอบคุณมากจริงๆครับ O sea, el de lentes. Oh my god ลูกอ้อนสุดๆไปเลยค่ะแคปกันให้ทันนะคะแคปกันให้ทันนะคะ Quita la mano. ใครเห็นใครก็ชอบหรอ ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? ใช่ครับ No autorizo. ใครเห็นใครก็ชอบหรอก็ชอบเหมือนกัน El descaro. แล้วยังไงมาวันนี้มันจะมาแค่มาเอาลูกอ้อนแฟนคลับเรามีอะไรมาเซอร์ไพรส์หรือมีอะไรจะมาแจ้งข่าวกับแฟนคลับหรือเปล่าใช่ครับเนื่องจาก Basta, me molesta su mano en su hombro. แฟนดีมากเลยพวกเราก็เลยมีเซอร์ไพรส์มาให้ Eso bebé, eso. ใช่ครับผมทางละครเวทีของเรานะครับจะมีเปิดให้ซื้อ Y ni aún así la quitó el desgraciado. ครับผมอย่าลืมซื้อบัตรกันเยอะนะครับขอบคุณมากสำหรับวันนี้ที่มารายการของจันนะคะกับรายการอะไรคะทักทายอีกครั้งหนึ่งลิ้น Ahí ya me aclararon también que en el anime pues Johnny y el chiquito este pues no hacen pareja. ขอบคุณมากครับเจอกันนะคะAhora. ¿Alguien más vio el perro? Perdón, me declaro culpable. Ahora. Es esta. ¿Por qué lo estás tocando, mija? ¿Qué le pasa? El efecto que le pusieron ahí me encantó, porque probablemente así es como lo sienten ellos, tan caótico todo, ni siquiera le puede ver las caras claramente a la cantidad de personas que hay ahí, el disturbio, la perturbación en el campo, ¿me entienden? Y encima la tipa esta que invade su espacio personal y con lo reservado que también es aquí, no sé. Me imagino lo invasivo que se debe haber sentido para él. Crush en el aula. Y siempre hay fans así, güey. De hecho, hace poco, les cuento chismecito rápido.
o sea, bueno, no es chisme, es algo que vi en internet nada más, pero hace poco, supongo que algunos saben que a Latam pues vino a hacer como que un tour, el Kwang In-yeop de True Beauty. Y bueno, no me acuerdo en qué país fue, pero creo que en todos, o sea, en todos hace la dinámica esta de sacar a una fan y pues acercarse a ella y así. Pero en los comentarios estaban tipo, ¿por qué no aprovecharon el momento y le robaron un beso? Y yo así de, ¿what? Excuse me. Y lo decía como la cosa más normal del mundo, güey. ¿Qué pedo? Afortunadamente en las respuestas pues habían varias personas culturizando a la gente, porque al parecer realmente no se daban cuenta de la barbaridad que estaban diciendo. Y pues ya algunos entendían, algunos no sé, pero wow. ไหนๆวันนี้ก็ว่างแล้ว เราไปหาอะไรสนุกๆทำกันต่อ Contigo ni a la esquina. ไอ้จิ้งจอกกูยังไม่ได้คิดบัญชีกับมึงเรื่องคืนนั้นเลยนะ โอ้ถึงขั้นต้องขึ้นกูมึงเลยเหรอ Te faltó lo de ทำไม zorra. ตอนนี้ไม่เห็นน่ารักเหมือนตอนเมาเลยอะ Ay, esperen, no vi eso. Quiero disfrutarlo. นี่สำหรับเรื่องที่มึงแกล้งกูไว้คืนนั้น เอาคืนแค่เนี้ยนะ Una patada en las pelotas también no estaría de más, ¿eh? ¡Ah! No puede ser. No puede. ¿Qué hace? ¿Qué hace? เจ๊คิด ¿Quién diablos fue la loquita esa, verdad? จิน ¿Y él es un estudiante? ¿O también es actor y hace un papel de estudiante? สวัสดีครับ Naru. คือผมมาแคสซีรีส์รักใสๆหัวใจไว้บอดเวอร์ชันรีเมคครับ ผมไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้เจอพี่อา También คิ es actor. กับพี่ จอห์นนี่ ¿Cómo lo mira Jin? ผมจำได้ครับที่เล่นละครเวทีกับพี่อาคิ Soy yo, está más guapo de lo normal. Ese peinadito. พี่ จอห์นนี่ ผมจำได้ครับที่เล่นละครเวทีกับพี่อาคินด้วย Ni te recuerdan, bebé. No existes. พี่จอนนี่ครับ Para que veas la mierda de actuación que ofreces. แรกกับบทมาทุกเรื่องอะไรทำไมจำนั่งยิ้มหูหรอ ว้าวสำคัญจริงด้ Exponido วย quedaste, bebé. บ้าปะเนี่ย ¿Qué dijo? Eso realmente tiene สำคัญจริง chavo. ด้วย บ้าปะเนี่ย ใครว่าพี่จอนนี่ครับ ขายน้ำอะไรเหรอครับพี่ ¿Qué estás vendiendo? ¿Cómo vender? ¡Ay, no! ¡Qué adorable es! Tan inocente. ¡Ay, qué bonitos mis papis! Mírenlos sonriéndose el uno al otro. De aquí nací yo. มายังไงเนี่ยตอนนั้นรู้มาแคสงานอะ Dejemos que el bebé se encargue del แบบ asunto. นั้น Nomás el Johnny ese no le vaya a hacer ไม่ nada, ไม่ ¿eh? ได้เลยเนาะ จริงด้วยพี่คิงเคยเล่นซีรีส์เรื่องชุดที่นารุใส่ด้วยไงฮะใช่ Oh, ฉันฮอตมากเลยนะ ¿estabas, bebé? ¿Quién no lo creería? O sea, si hasta ahorita lo estás, bien pinche buenote. ห้ามเลยนะ เอ๊ะ นารู ¿Lo va a hacer vestirse พี่ con มี el เรื่องช่วย uniforme? ว่ามาเลยครับตาล พี่ขอยืมชุดเราหน่อย El hecho de que haya usado la palabra sensei เออ cuando el origen de esto pues es japonés. พี่จะเอาชุดผมไปทำอะไรเหรอครับ Se lo va a pedir prestado para quién? Quiere cumplir sus fetiches. ได้แล้ว ¡Ay, la carita!
Este es el set. No, pues qué bonita aula. นี่นายพาฉันไปถูกที่จริงไหมเนี่ย Este Jin y sus cosas. Y sus travesuras. นี่มัน Ay, qué bonita la ความรักใส insignia. ของฉันไม่บอดนี่ Por el comienzo del nombre siempre pienso que va a decir Voice Over Flowers. แล้วฉันต้องทำอะไรอ่ะ ถ่ายโปรโมทกับแคทรุ่นรีเมคเหรอ ไหนอ่ะนารู้อยู่ไหน Mi vida se lo está ไม่ creyendo. มีใครทั้งนั้นเลยครับ Es para él. ไม่ใช่พี่กับผม Caíste, bebé. Volviste a caer en sus engaños. Ay, voy. En sus encantos. El sonido ไม่โว้ de ย cachorro. Sé que Ajá, quieres. นะ Se te nota. ไม่นะไม่ Por favorcito. ผมอยากเห็นพี่ในชุดนี้อีกครั้งอ่ะ อยากเห็นไปเปิดซีรีส์ดูสิวะ จะลำบากฉันทำไม Porque no es lo mismo. En vivo es distinto. Oh my god. ทำไม Hasta se arrodillaba. ก็ผมอยากเห็นพี่ในตอนนั้น แบบที่ไม่ใช่ดูในผ่านจอเนี่ยครับ ตอนนั้น มันแบบไหนฮะ แบบนี้ไงครับทรงผมสุดไอคอนิกของพี่อาคินอ่ะ Icónico. Güey. Soy yo, también es el peinado del Gillo en Voice Over Flowers. Gillo, Gijo, algo así. ไม่ได้หรอ Expuso su oscuro pasado. No, sí se veía bien pinche lindo.พี่ไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไรครับ ผมแค่ลองถามดูเฉยๆ เพราะว่า พอผมเห็นชุดนี้แล้วมันทำให้ผมนึกถึงตอนมัธยม ตอนนั้นผมเกือบได้เป็นดาราด้วยนะ มีทางซีรีส์เข้ามาที่โรงเรียนผม พอเขาเข้ามาในห้องผม เขาก็จ้องผมอยู่นานเลย เพื่อนๆผมเขาก็เสนอตัวไปหลายคนว่าอยากไปแคสเรื่องนี้ แต่สุดท้าย เขาก็ชี้มาที่ผม Oh. แต่ตอนนั้นผมรู้สึกว่า มันไม่ใช่แนวผมสักเท่าไหร่ก็เลย ปฏิเสธไปอะครับ Oh. แต่พอมานึกถึงตอนนี้แล้ว ผมก็แอบเสียดาย Lo invadió el síndrome del impostor. เสียดายทำไม เรื่องแค่นี้เอง ไม่เห็นต้องดึงดราม่าเลย ผมก็แค่เสียดายเวลา ถ้าผมรู้ว่าปฏิเสธไปแล้ว แล้วผมต้องใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายมาตั้ง10 ปี กว่าจะได้มาเจอพี่ แล้วพอผมได้เจอพี่แล้ว ผมก็รู้สึกว่า อยากอยู่ในทุกช่วงเวลาชีวิตของพี่ อยากรู้ว่า ตอนเด็กพี่เป็นยังไง ตอนเรียนเป็นยังไง จะเหมือนผมหรือเปล่า Ya lo convenció. พี่รู้ไหมว่าผมอิจฉาคนอื่นแค่ไหนอะที่เขาได้มีโอกาสรู้จักพี่คิมในตอนนั้นนะ Ay, mi vida. No puede ser más dulce con tus palabras. จะอิจฉาทำไม ถึงคนอื่นจะได้เจอฉันก่อน แต่ไม่มีใคร Tú eres el que me ได้ tiene เจอฉั ahora. นในแบบที่จุนเจอนะ Oh. De verdad, supongo que nunca jamás nadie se acercó tanto como él. เอามาสิ อยากเห็นไม่ใช่หรอ Sabía que lo había convencido Ella sabe. con su triste historia. Bueno, no. เดี๋ยว No fue triste. Porque de alguna manera, si lo piensan, pues
por algo pasan las cosas. ¿Qué tal si aceptaba ese papel mucho antes y se iba por otro camino? Tipo, nunca terminaba teniendo esa audición para la serie que tuvo con él. Efecto mariposa. ไม่ใช่ใส่หรอทำไมจะได้ไม่ต้องมาบ่นเสียดายไงว่าคนอื่นเจอฉันก่อน Ay, cómo lo consentía. เปลี่ยนเลยนะครับแป๊บเดียวนะ แล้วก็ Se va a cambiar อย่าหั ahí. นมาตัวกับฉันจะบอกใช่รับทราบครับ Todo lo que tú me pidas sería yo por aquí. Sí, ya se lo anda imaginando. No, pues qué rápido es. Ay, qué bonita. Esa cosa es un venado, ¿verdad? ¡Ay, qué bella! ¡Es muy linda! Y eso que no lo he visto completo, pero se ve muy bonito. La salita. Sí soy, Jin, sí soy. Te entiendo perfectamente. ถ้านายหัวเราะฉันนะฉันเอาไม่ตายแน่ No, sí estamos muy adorable. Hermosísimo. ถึงตอนนี้ทรงจะไม่ให้แต่ตอนนั้นน่ะฉันใส่ชุดเนี้ยฉันฮอตมากเลยนะ สาวๆเนี่ยวิ่งตามกันเต็ม Como si fuera difícil de creerlo, ¿no? ตอนนี้ชุดแน่นไปหน่อย Te queda perfecto. Así nos ผม gusta. เชื่อนะครับ La cara de Jin. ว่าทำไมสาวๆถึงวิ่งตาม Quedó impactada Ishon. Uy. Uy, uy, uy. No puedo la cara de Jin. Aquí, bebé, estás provocando la bestia. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Conmigo no se juega, dice Jin. ¡Ay, ay, ay! Gente, estamos en un set, bebés. ¡Ay, esa sonrisa de aquí! ¡Me mata! ¡Oh, my God! Amo aquí. Amo aquí. Son tan bellos. Ahora. ¡Ah! ¿Lo van a hacer acá? Pues con fe y nadie entra, ¿verdad? Ay, son tan hermosos. La química que se cargan. El Jin dijo, te ves bien con el uniforme, pero sin el mejor. También tiene fotos de eso. No puede ser. Eso es lo que significó. No puede ser.
que alguien aparezca. No puede ser que la estúpida esta. No, 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 no. Güey, pero ¿qué carajos? Es obvio que está teniendo un momento privado y no puede simplemente lo ilegal que es lo que acaba de hacer. ¿A quién al final se dio cuenta o no? Porque al final sí pasó, creo. Y aquí está muy tranquilo, así que no se dio cuenta, güey. Quizá le pareció ver algo por ahí, pero nada más. Espérese, antes de empezar a preocuparme, voy a ver de nuevo la escena, ¿ok? Porque déjenme disfrutar lo máximo que pueda de la parte feliz del asunto, porque es obvio que todo esto va a traer problemas, güey. No puede ser. No puedo, sigo estando preocupada. Ok, ya entré en el mood. Güey, ¿a quién quedó en shock? La sonrisa. Lo bien que le queda el negro a Jim, por Dios, y ese uniforme aquí. ¿Me quiere matar o qué? En serio, este hombre debería ser ilegal. No puede ser tan bello. Y cuando sonríe, no, yo me derrito. Ay, por un momento pensé que era... O sea, estaba en duda, no sabía si significaba que realmente les estaban tomando fotos o era simplemente un efecto de la escena, pero luego se confirma. Oh my god. Y salió su cara, o sea... ¿Para qué creen que lo use después? ¿Para amenazarlo o algo así? ¿O de frente lo va a filtrar? ¿O qué? Es que les juro que jamás entenderé cómo funcionan las cabecitas de esas personas, porque se supone que es una fan, entonces ¿cómo diablos se le ocurre hacer algo así de invasivo contra la persona que se supone que admira y quiere? ฉันนึกตลกได้เรื่องหนึ่งนายรู้ปะว่าไอซีรักใสๆเนี่ยเป็นจูบแรกของฉันเลยนะแล้วมันตลกยังไงครับจูบแรกมันก็ต้องโรแมนติกไม่ใช่หรอ Fue de จูบ actuación. แรกของฉันน่ะ El caso de William. นางเอก Ew. นางเอกเพิ่งไปกินส้มตำมาแล้วก็จูบฉัน Ew, bebé. เพราะเวลามีใครมาถามฉันเรื่องจูบแรกอะฉันก็เลยชอบตอบไปว่าจูบแรกของฉันน่ะจูบกับแมวที่บ้าน Como un gato en casa. Fue como un golden en casa. แบบนี้ดีขึ้นไหมครับต้องแบบนี้สิงั้นผมจะถือว่าผมเป็นจูบแรกของพี่นะ Ay, gente, tengo miedo. ผมขอไปนะโทรศัพท์แป๊บนะครับ No de nuevo, por favor.
Ya no lo tiene. Se lo llevó la cucaracha esa. Ay, no puede ser.นึกว่าใครว่าที่นักแสดงยอดเยี่ยมนี่เอง อย่าเพิ่งพูดดังไปครับรางวัลยังไม่ประกาศเลย เรื่องดาวคนคู่เนี่ย ผมก็ดูพี่นะพี่เล่นโคตรดีอ่ะยังไงก็ได้เชื่อผมดิขอบคุณนะครับ แต่พี่เขมรแกก็เล่นดีเหมือนกัน ยังฟันธงว่าเป็นผมไม่ได้หรอครับผมว่าพี่ได้แกผมไปเชียร์พี่นะสู้ๆครับเชียร์พี่ได้ไหมได้ขอบคุณครับ Si ven cómo se puede acercar uno respetuosamente, sin invadir el espacio ขอบคุณ personal. นะครับ Eres tú, มั่นใจ ¿verdad? ตัวเองหน่อยสิ Eres tú, pinche morra. เจอกันอีกแล้วนะคะบังเอิญจังเลยอะชอบกินเหมือนกันเหรอคะ ใช่ครับ ชอบเหมือนกันเหรอครับ วันนี้ Las vibras de loca que tiene, güey. ก็ ¿Por qué le preguntaría? ทำงานปกติอะ แล้วหลังจากทำงานพี่จะกินไปไหนต่อเหรอคะ ¿Por qué le preguntarías algo así a tu ídolo? เรื่องส่วนตัวขออนุญาตไม่บอกนะครับ Uy, la cara de loca que tiene. นั่นสิคะ Excelente actuación de la chica. นั่นสิคะ แต่ไม่มีอะไรปิดบังกันหรอกใช่ไหม Hija de puta. Lo está amenazando รางวัลนักแสดง indirectamente. นำชาย No, muy directamente. หนูเชียร์พี่อาคินอยู่นะคะ หนูชอบพี่อาคินตั้งแต่เล่นละครเรื่องแรกเลยอะหนูชอบพี่อาคินมาตลอด แล้วก็คง จะชอบตลอดไป ขอบคุณนะครับ Auxilio, saquen a mi niño de ahí. พี่อาคินคะ หนูจะติดตามพี่อาคิน ไปทุกช่วงเวลาของชีวิตเลยนะ ¿Cómo esto se convirtió en una serie de terror? ¿Qué pedo? ก็โอเคนะ Dios, no le dan ni un respiro. Ya suéltenle el brazo a mi นาย niño. ว่าช่วงนี้เราไปไหนด้วยกันบ่อยเกินไปไหมก็เราเป็นแฟนกันช่วงนี้เราไปไหนด้วยกันบ่อยเกินไปไหม Entonces, demasiado a menudo. ก็เราเป็นแฟนกันยังเว้ยคุณเนียนขนาดนี้แล้วไม่ใช่ก็เหมือนใช่นะครับพี่กังวลอะไรเนี่ย Literal, como si lo estuvieran. ไม่ได้กังวลแค่กลัวว่าถ้ามีใครมาเห็นเข้ามันจะดูไม่ดีทำไมล่ะ Ay, ya, 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 ya. สบายใจหรือเปล่า Güey, literal, esto parece de terror. What the fuck? ไม่มีอะไรหรอกงั้นเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำนอนแล้วนะฝันดีนะครับบ๊ายบายจัน Todo me transmite esas vibras. Y es que, güey, así debe ser para ellos. Cuando se encuentran con fans así de obsesivos, debe ser de terror. Ay, mi vida sintió un... หาซื้อได้ทั่วไปนี่หว่า No, de un respiro de alivio. Sabiendo que es más
común de lo que pensaba, pero no sabemos que lo obtuvo ahí. Qué miedo con esa perra loca. Y a propósito No. No. Sabe lo que está haciendo la... ถ้ามีอะไรก็คุยกับพี่ได้นะ ไม่มีอะไรหรอกพี่เมื่อวานผมเจอแฟนคลับแปลกๆนิดหน่อย ก็เลยเก็บมาหล่อเอง เฮ้ยเนี่ยชิน อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กนะ นายจำเหตุการณ์ซาแซงเมื่อ5 ปีก่อนได้ไหมล่ะ Eso, bebé, โชคดีนะที่ dile. พี่หนิงเขาตามจับตัวมาได้ก่อนเอางี้ดีกว่าพี่ว่าจะขอพี่หนิงเพิ่มการให้นายแล้วกัน ขอบคุณนะพี่ชายพี่ปัญญาส่งจดหมายตอบกลับมาหรือยังอะ ยังเลยนะพี่ทำไมไม่ซื้อโทรศัพท์ให้ย่าสักเครื่องแล้ว คุณย่าไม่เอาดิพี่คุณย่าท่านบอกว่าเขียนจดหมายทำให้อยากคุยกันมากกว่า อารมณ์ศิลปินกันทั้งคู่เลยย่าหลานคู่นี้ เอางี้แล้วกัน ถ้าคิดถึงย่า Luis lo จะ lleva en เมื่อ las ไหร่ venas. บอกพี่แล้วกัน Ay, eres tú. พี่คินจำหนูได้ไหมคะ Que no, verga, no se acuerda de ti. Bueno, lamentablemente sí, porque pues, con el showcito que estás dando. โทษนะ วันนี้พี่คินไปไหนมาแล้วคะ เรื่องส่วนตัววันนี้ไม่บอกนะ คงไม่มีอะไรติดตามกันหรอกใช่ไหม Que era ella. No, ครับ เพื่อพี่คินนั่งนุ่มเหมือนเดิมเลยอะหนูมีจดหมายมาให้ค่ะ จดหมาย พี่คินต้องดีใจแน่ๆเลยอะ คุณย่า คุณย่าพี่คินน่ารักมากๆเลยนะคะ Estúpida, ¿leíste la carta, idiota? Y encima le dejó las fotos, ¿verdad? Ah, no. Ah, no, yo me la desgreño. อาชิน Güey, que le caiga denuncia. เข้าไปข้างในก่อน Que le caiga denuncia. เรียกตำรวจไปอาชินอาชินอาชินไปข้างในก่อนเร็ว Ay, aquí, bebé. No puede ser, ya déjenlo en paz. นี่เราจะดูรูปพวกนี้ไปถึงเมื่อไหร่งั้นรูปพวกนี้มันมาได้ยังไง เกิดอะไรขึ้น มันมาที่หน้าตึก ตามไปก็ไม่เจอ มันน่าจะรู้ทางหนี Oh ที่ my ไล่ god หนีอะ แค่หลักฐานจากกล้องวงจรปิดเนี่ย ผมว่าเราแจ้งความข้อหาบุกรุกทำร้ายร่างกายได้เลยนะครับ Sí, por แล้ว favor. ถ้ามันโกรธแล้วปล่อยลูกให้หลุดออกมา จะทำยังไงคมที่จะเสี่ยงไหม Ay, sí, แต่ es ถ้าเรายอม cierto. ปล่อยเข้าไปด้วยเหตุผลนี้ ก็เท่ากับว่าเราจะเสียเปรียบเขาทันทีนะครับ แล้วเขาก็จะใช้ไพ่นี้กลับมาเราเล่นงานเราเมื่อไหร่ก็ได้ ยังไงเราก็ต้องหาทางสู้กัน ผมว่าผมพอมีวิธี แต่ตอนเนี้ยมันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ แล้วถ้ามันเกิดเล่นอะไรแผลงๆขึ้นมาจะทำยังไง คือตอนนี้นะ
ข่าวที่อาคินโดนคุกคามแพร่ไปในเน็ตแล้ว ยังไงมันก็คงต้องหาที่ซ่อนตัวเงียบๆสักพักเพราะพฤติกรรมซาแซงแบบมันไม่มีกลุ่มแฟนคลับที่ไหนเอามันหรอกมันจะโดนล่าแม่มดจากกลุ่มแฟนคลับไปอีกสักพักใหญ่ๆเลย Esperemos. งั้นเดี๋ยวถึงเตรียมงานแฟนคลับ Oh my god, mi bebé, no, de nuevo. จูน Lo sabe. มาทำไมหายกันซะแล้วนาทีนี้พี่ยังเป็นห่วงเลยดีกว่าสำหรับผมว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าพี่หรอกครับ Sabe que lo necesitas en un momento como este. ผมขอโทษถ้าผมคิดเรื่องป้าอะไรขึ้นมา Ay, mi vida. เรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น Nada le da, o sea, แค่ไหนเรา la verdad sí fue un poco peligrosa la idea que tuvo, pero nada le da el derecho a esa tipa de meterse a invadir la vida privada de Akin. ไม่มีใครอยากให้เกิดแบบนี้หรอก Obvio, nadie se lo esperaba. ผมจะแก้ไขเรื่องนี้เองพี่ไม่ต้องกลัวนะครับผมจะปกป้องพี่ Ay. Qué lindo tener a alguien como Jin en un momento así. Hasta el momento este hombre ha sido de verdad el estándar. จินขอยืนยันว่าจะขอพักงาน3 วันนะครับ ส่วนงานที่ต้องถอนตัวกระทันหันเนี่ยทางลูกค้ากำลังขอคำนวณค่าเสียหายกับทางเราอยู่นะครับ แล้วก็อยากให้ทางเราเนี่ยไปขอโทษทางเขาด้วยครับ ดูเหมือนว่าช่วงหลังเนี่ยคุณจะเอาเด็กของคุณไม่อยู่นะผมสินค้าที่มีมูลค่ามากขนาดเนี้ยถ้าเกิดมีตำหนิขึ้นมาเราไม่ชอบไหวเหรอ Este es el jefe de Sigma. ถึงเวลาเชือดไก่ให้ลิงดูกันนะ ในนามของนิส Ay no, la cara de villano que tiene. พวกเราขอปกป้องนักแสดงในสังกัดของเรา และขอยืนยันว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกแน่นอนค่ะ คุณอาคินครับ ขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับ คุณอาคินคะคุณอาคินคะรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาบ้างคะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Ay, mi vida, lo ไม่ nervioso ว่า que กับคนไหน está. ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองหรอกครับ แล้วซาแซงคนนั้นทำไปเพราะอะไรคะ แล้วจินล่ะครับมีส่วน Están locas. ¿Quién alguna vez va a entender cómo diablos trabaja su pinche cerebro? เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าครับ ได้ข่าวว่าสาเหตุของคำคุกคามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอากินกับจินนี่จริงหรือเปล่าคะ ทั้งสองคนมีซัมติงกันจริงไหมคะ ¿Qué tienen que ver esas preguntas aquí? Estamos tratando un caso de acoso. Like, what? O sea, se nota que los reporteros tienen idea de que, por qué podría ser el acoso. Y, o sea, de alguna manera apoyan lo que está haciendo la tipa esta al preguntar algo así. Lo ponen entre la espada y la pared. O sea, ¿qué tienen ahí arriba? ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะอาคินและน้องจินเนี่ยเป็นพี่น้องร่วมวงการเดียวกันที่สนิทกัน แต่ไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้นแน่นอน ผมกับจิน เราเป็นพี่น้องจริงๆครับ ผมอยากฝากถึงน้องคนนั้น ตอนแรกผมเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผมทั้งเข้าใจ แล้วก็ไม่เข้าใจ Sí, mi vida, se nota que trató de entenderlo lo más que pudo, pero nomás no hay manera.
ที่ชื่นชมผม ขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจให้ผม และผม ก็จะเป็นกำลังใจให้น้องเสมอครับ Esto es para llegar a ella y que no pues haga nada, ¿verdad? La encontraron. Yes, 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 yes. อยู่ยากขึ้นเยอะเลยสิท่า ต้องการอะไร ลบรูปที่มีทั้งหมดซะ แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิม หรือว่าจะเก็บรูปไว้ แล้วก็ใช้ชีวิตหลบๆซ่อนๆ แล้วก็รอกระบวนการที่ฉันกับทนาย จะยื่นฟ้องพร้อมหลักฐานมัดตัวเธอ ข้อหาคุกคามและละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น จากนั้น เธอก็เตรียมเงินจ่ายค่าปรับ แล้วก็เข้าไปนอนในคุกได้เลย Tú eliges เดี๋ยว beber. เองก็แล้วกันนะ Espérense, espérense. Ay, no, pero ¿y quién me asegura que de verdad los borró y si los tiene un USB o algo? Aunque a mí me gustaría que igual la denuncien. O sea, se lo merece. ¿Y dónde diablos está? Pero me encanta porque literalmente se siente lo acorralada que está, ¿saben? Es como que justo en una esquina, todo gris, el tipo hablándole desde ahí. Me encanta, güey, la manera tan artística en que esta serie pues representa cada escena. ¿A quién? ขอคุยด้วยหน่อยสิ เราทำแบบนี้ทำไมอ่ะพี่ขอบคุณนะหนูคอยมาหาพี่ขอเป็นกำลังใจให้พี่ แต่พี่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี De mi vida. ว่าหนูทำแบบนี้ได้ยังไง Es que les digo, yo tampoco entendería cómo se supone que a alguien que quieres mucho le harías algo así. พี่เลยขอพร้อม No, mi amor, no. Ah. No puede ser más bueno, mi hombrecito. มีพี่อาคินเป็นรักสุขเดียวในชีวิตหนูมาตลอด Eso no te da el derecho a hacerle lo que hiciste. ทุกอย่างตามพี่อาคินไปทุกอีเวนต์เซ็นเตี้ยสารพี่อาคินทุกแน่ไม่คิดรู้ไหมหนูซัพพอร์ตพี่อาคินทุกอย่างที่หนูทำได้เลยนะ Les digo que justo en Tempo les decía que a veces las más loquitas son las que lamentablemente pues también más apoyan, porque pues eres como su centro, el centro de su universo, ¿saben? จำหนูได้บ้าง ได้ยืนคุยกัน แบบที่เราทำอยู่ตอนนี้ พ
Ay, mija, แต่ทำไม necesitas ayuda พอวันนี้ profesional. เราได้คุยกันแล้ว Y no de un psicólogo, de un psiquiatra. ของพี่ไอคินแต่ไม่เหมือนคนเดิมกับที่หนูเคยรู้จัก Porque está decepcionado. ถึงพี่ไอคินจะยังยกโทษให้หนูไม่ได้ Ay, lo que le está doliendo esto aquí, güey. Es que también para un artista el cariño que les tiene a sus fans es inmenso y el agradecimiento y sobre todo para alguien como Akin, que como les digo, todo este mundo es su vida y, güey, entiendo la mezcla de emociones que debe estar sintiendo. Pero pues พี่ไอ no, คินจะยังยกโทษให้หนูไม่ได้ esta muchachita nomás แต่ no. พี่ไอคินยังไม่ No เสร็จ merece ก่อน tus lágrimas, หนูตลอดไป bebé. Sẽเป็นแสนสำหรับพวกพี่ไม่ได้ Ay, Akin, mi vida. Su corazoncito está muy puro. Claramente, por favor, llamen a un psiquiatra. O sea, en parte también me da lástima porque claramente la muchacha no está bien de la cabeza. Y para haber llegado a ese punto, o sea, al punto de adorar tanto a una persona a esa magnitud, es porque obviamente algo en su vida pues no está bien. El conocer a Kim fue como un refugio para ella, como también muchas veces lo suele ser para muchos fans, el hecho de que sientan que pues cierto artista de alguna manera lo salvó y todo eso, pero hay cierto límite, ¿verdad? Y claramente ella lo cruzó. Si bien puedo llegar a sentir lástima por ella y en cierto modo pues entender de dónde viene su obsesión, eso no quita que siga siendo un peligro tanto para Kim como quizá para otros artistas o quién sabe para la sociedad misma, porque claramente no está bien de la cabeza, güey. Se va a anunciar al mejor actor. Máscara de oro. Y si durante este episodio demostró ser bastante eficiente como la persona que se supone que está encargada por velar la seguridad de Akin, aunque sabemos que probablemente lo que le importa más es pues la imagen de él y lo que toda esta situación hubiera causado, pérdidas para la empresa y todo eso, pero al menos hizo bien su trabajo. ว่าแต่ที่เรียกผมมามีเรื่องอะไรล่ะ เรื่องดาวคนคู่เนี่ยกูอยากต่อยอดกระแสซีรีส์เรื่องนี้ แล้วก็อยากให้ช่อง S พัฒนาด้านภาพยนตร์กูเลยมีไอเดียว่าอยากจะทำภาคต่อเป็นภาพยนตร์เลยอยากให้มึงกลับมารับบทนำ Una segunda parte. ไม่มีปัญหาแต่ดูทรงที่เรียกผมมาเนี่ย
ไม่ใช่เรื่องดาวคุณพูดสินะ ที่ซาแซงมาถ่ายรูปพวกมึง หลังจากวันนั้นที่พวกกูไล่เช็คข้อมูลอย่างละเอียดแล้วว่ามันจะไม่เหลือแบ็กอัพข้อมูลไว้ที่ไหนอีกมันก็มีความเป็นไปได้แหละว่าจะมีใครสักคนได้รูปไปก่อนพวกเรา ใครสักคน ที่พวกเราเข้าถึงข้อมูลของพวกมันไม่ได้ง่าย Y si el dueño de Sigma ๆ las ช่วงนี้มึงก็ระวังตัว consiguió หน่อยก็แล้ว porque กันนี่เป็นสิ่งที่กูคาดเดาเดี๋ยวระหว่างนี้กูจะเตรียมแผนรับมือไว้เอง Ay, está muy nervioso, chiquito. La promesa. ตื่นเต้นเลยสดๆเลยครับ ที่ผ่านมาขอบคุณนะครับพี่คิน ขอบคุณทำไมอ่ะ Por ser su estrella del norte. ฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณนายคอยหานายเก่งให้ฉันคอยดูแลฉัน Él encontró el abogado. เป็นด้วยให้ฉันหน่อยเดียว Oh. Ya mejor a que la descansen mutuamente dándose un besito. วันที่ผ่านมาพี่เป็นคนปกป้องผมไว้ตลอดเลยครับพี่ชอบเอาเรื่องแย่ๆมาไว้กับตัวตลอดเลยที่ผมทำให้พี่มันยังไว้ไปด้วยซ้ำไม่เอานะการปกป้องนายมันเป็นหน้าที่ของอาจารย์อย่างฉันอยู่แล้วนี่ Sensei. ฉันจะปล่อยให้นายมีข้อบกพร่องไม่ได้หรอกนะวันเนี้ยเป็นวันไง Está segurísimo que va a ganar. ขอต้องผ่านด้วยได้ไหมครับ ¿Cómo se reía mi bebé hermoso? Ah, y él va a presentar el premio. ยินดีมากเลยครับ ที่ผมได้มาเชิญรางวัลที่ผมเคยได้ตอนอายุ22 Oh. ตีเป็นตัวเลขคร่าวๆก็เมื่อ7 ปีที่แล้ว A รางวัล sus นี้ cortos 23 años ya estaba recibiendo ese premio. ทั้งความสำเร็จ ความทะเยอทะยาน ความหลงใหลและความรัก ผมหวังว่ารางวัลนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นครั้งยิ่งใหญ่ ของผู้ที่ชนะรางวัลในค่ำคืนนี้เหมือนกันนะครับ Esa sonrisita lo dice todo. รางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมปีนี้ได้แก่ที่จากละครเรื่องดาวคนคู่ครับ Sabía, se sabía. Ay, con lo nervioso que estaba mi niño. Se lo merece. Oh. Él está más emocionado que todos juntos. ขออนุญาตวางรางวัลสักครู่นะครับพอดีผมเตรียมโพยมา
Oh.ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณซิกมานะครับ ที่ให้โอกาสผมมาโดยตลอด จากเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีแสงส่องถึง จนตอนนี้ มีแสงสว่างมากพอที่จะได้รับบทนำในละครดาวคนคู่ครับ ขอบคุณโปรดิวเซอร์เจดครับ ขอบคุณผู้กำกับฮ่องเต้ แล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกๆคนในละครดาวคนคู่ครับ ที่ร่วมแรงร่วมใจ สร้างละครยอดเยี่ยมอันนี้ออกมา ที่ในค่ำคืนนี้ มันได้ส่งให้ผมกลายเป็นดาวครับ Acabo de omitir algo. เหนือสิ่งอื่นใด O no quiso seguir lo que había escrito. ผมขอบคุณพี่อากินครับ ที่คอยช่วยสอนผมมาโดยตลอด Oh. และผมหวังว่า Sabía que alguien tenía que estar ahí. รางวัลนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของความหวังของผมนะครับ La cara de desagrado. Claramente a ciertas personitas no les gustó que haga eso. และรางวัลต่อไปนะคะ รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ได้แก่ ขอแสดงความยินดีกับคุณคำเอกค่ะ Ganó alguien más. นี่ครับ Y ahora están viendo la emisión de la premiación. คอยดูนะ Mi niño. ปีหน้าถ้าคว้ารางวัลนี้มาให้ได้ครับ พี่คิมเวลาคิด Adorable. อย่าพูด เดี๋ยวติดคอ Y te queremos vivo. ดีมาก No. แต่ละครที่ลงคำเอกเขาเล่นเขา Le dolió que no haya ganado, pero ya se venía preparando desde hace tiempo, obviamente, ante la idea. Ya tuvimos su primera crisis, o sea, ya pasamos esa etapa. Así que ahora simplemente pues toca aceptarlo, pero igual se nota la molestia. Pero a la vez el incentivo para el siguiente año, pues ganarlo ahora sí. ถ้าคว้ารางวัลนี้มาให้ได้ครับ Es muy เวลา lindo. คิดอย่าพูด เดี๋ยวติดคอ ดีมาก แต่ละครที่ลงคำเอกเขาเล่นเขาก็ได้มาสเตอร์พีซกับช่องทีด้วยเนี่ยครับ เห็นทั้งบทเข้มข้นมาก ก็ไม่แปลกเนาะที่เขาจะได้ ปีเนี่ยผมอยากยกให้ตะลุงก่อนก็ได้ Se hacía. ปีหน้าก็ยังมี ฉันไม่ได้จะเลิกเป็นนักแสดงปีหน้าซะหน่อย ¿Verdad? No se los pongas fácil. Con eso basta. Ay, mira, ¿quién es un hermoso? No, yo me muero. Yo me muero. ยินดีด้วยนะฉัน Ay. Y el nada que felicidades. Venga, chepaca. A mí me felicitas con sexo. แล้วตอนนี้ ผมเป็นหนุ่มหน้ากอดอันดับหนึ่งของพี่คิมหรือยังครับ Para quien siempre bebe. พี่พูดว่าอะไร ผมไม่ได้ยินเลย Tiene algo aquí, se lo va a limpiar, ¿verdad? เอาที่หนีไว้ไหน Ah, bueno. Oh. ไม่เห็นแล้วใช่ไหมผมไม่เอาไม่ใช่เขาเองเอ้ย Ok, terminamos bien este episodio. Tenía miedo, aunque igual la pasé mal, porque
Fue de terror la tipa esa. ¿Y ahora qué? ¡No! ¡No! Y yo diciendo que habíamos quedado bien. Maldición. ¿Y eso qué es? ¿Qué es? Es un USB. Yo sabía que había la posibilidad. Yo les dije. ¿Y es el manager de Jin? Sabía que iba a venir de Sigma, pero no pensé que... No. Like, no. O sea que aún no nos hemos deshecho del problema, ¿verdad? No nos hemos... ¿Hay adelantos? No hay adelantos. Ok. Oh my god. A ver, fue un episodio... No sé cómo describirlo. Estuvimos entre la calma, el miedo y el terror. Y luego ahora que prácticamente ya nos mataron con esa última escena de ahí. Pero güey, les digo que me encantó la manera en que retrataron todo eso. O sea, porque puedes sentir el terror que un artista llega a sentir en esas situaciones, ¿saben? O sea, definitivamente fue intencional el hacer que esto literalmente parezca una película de terror. Porque, o sea, imagínate tú cruzarte alguna vez en tu vida con una persona que se nota que no está bien de la cabeza, que te transmite mucho miedo, mucha locura. O sea, literal, la tipa está desde el momento uno, le veías la cara de loca, la manera tan intensa en que a huevo quería que aquí la reconociera, la manera en que lo tocaba, la manera en que le hablaba y hasta lo amenazaba, diría yo, cuando le mostró la insignia que tenía en la ropa. O sea, tú te llegas a cruzar con alguien así y no sabes de lo que podría llegar a ser capaz esa persona. Claro que al principio también hay como un sentimiento de negación, que es lo que también vimos en Akin, la manera en que todo el tiempo estuvo tratando de convencerse a sí mismo de que quizá lo que sentía no era tan así, o que quizás se estaba asustando por las puras. De hecho, en la llamada que tiene con Jin tampoco le cuenta al principio, porque probablemente pues aún no está seguro de lo que está pasando y no quiere preocuparlo por las puras. Yo sé que obviamente, aunque hubiera sido nada más un simple presentimiento, hubiera sido lo mejor que le cuente y todo eso. Pero recordemos que aquí recién se está acostumbrando poco a poco a esto de compartir su vida y sus cosas con alguien más. Él siempre ha sido una persona bastante independiente, que no suele pues tener a alguien que lo proteja o pedir que alguien lo proteja, ¿me entienden? Siempre ha sido así de cerrado, y pues poco a poco vemos que está aprendiendo a abrirse cada vez más y más. Pero aún está en ese proceso. En ese momento aún no estaba seguro de lo que estaba pasando y no quería pues preocupar a Jin por gusto, cuando él también tiene sus cosas. Más adelante pues lo vimos incluso que tuvo que dejar de actuar 3 días porque quería estar al pendiente de Akin y de la situación y todo eso. Entonces probablemente así lo pensó Akin. Luego él mismo trata de convencerse incluso de que pues la chica esta pudo haber conseguido ese broche en cualquier otro lugar, porque se pone a buscarlo precisamente para asegurarse, porque aún no está seguro de que esto raro que está sintiendo es efectivamente porque hay algo extraño aquí. Entonces por un momento se queda tranquilo, pero luego la tipa esta tiene el descaro de dejarle el broche en la puerta, tocarle la puerta, y la imagen ahí, güey, la escenografía, la manera en que literalmente sentías el miedo y sentías que estabas en una película de terror. Les digo que esta serie está haciendo arte en todos los aspectos. La actuación de Akin, como siempre, incuestionable, la manera en que transmite siempre también las emociones de miedo, nerviosismo, cuando se siente abrumado, también los efectos que les ponen. Estoy llamando, como les dije, les mencioné la de la primera escena, cuando pues un montón de fans se le acercan.
Y luego también el efecto de sonido que le ponen cuando pues Akin se siente abrumado con la situación, porque literalmente está siendo amenazado con algo tan íntimo acerca de él. O sea, aparte de que son fotos muy íntimas, sabe que es algo que podría pues arruinar su carrera de alguna manera. Ya sabemos cómo es este medio, cómo de podrido es este medio. Y luego también supongo que hay como un ligero sentimiento de sentirse traicionado, porque ya vimos como Akin, o sea, realmente le tiene mucho cariño a sus fans. Sabe que de alguna manera, gracias a ellos, pues está donde está. Son personas que se supone que siempre lo han apoyado y lo quieren mucho y tienen tanta devoción hacia él. Y luego, pues, una de esas personas sale con esto. ¿Me entienden? Debe haber también un ligero sentimiento de traición y de dolor también por que él también los quiere y quisiera entender de alguna manera cómo es que alguien que dice quererlo pues le puede llegar a hacer algo así. Pero les digo, esa gente no está bien de la cabeza, no hay manera en que uno pueda simplemente entenderlo, pero pues Akin lo intenta y es que es un ángel, mi amor. El punto es que es una mezcla de emociones bastante abrumadora y la escena lo retrata muy bien con los movimientos de la cámara y el zumbido que te ponen ahí. Ahora les digo que me sorprendió bastante la manera en que el tipo de lentes actuó ante la situación, O sea, obviamente también está protegiendo sus propios intereses, pero en ningún momento lo culpó ni nada de eso. Y yo sé que obviamente no es su culpa ni nada, pero a veces es usualmente lo que vemos en este tipo de basura de entornos. Entonces no sé por qué sí me esperaba algo así, pero no, pues fue bastante eficiente incluso ante el asunto. Ahora Jin siempre tan lindo presentándose en la situación, a pesar de que tenía trabajo que hacer, pues estuvo ahí para Kim, porque obviamente es un momento en el que lo necesita bastante, e incluso se tomó 3 días de descanso, e incluso le consiguió un abogado, y él también se sentía culpable por haber propuesto pues la idea de que pasen ahí cosas. O sea, bueno, la idea no era esa, simplemente surgió el asunto, pero me entienden, obviamente igual se siente un poco culpable. Luego Akin tiene la conferencia, los nervios que tenía y demostraba con todo su lenguaje corporal ante la situación. Y, güey, la prensa creo que excelentemente retratadísima, o sea, la hipocresía, porque se supone que justamente están ahí para condenar una acción ilegal que está invadiendo la privacidad de una persona y presuntamente está siendo amenazada con revelar cierta relación que pudiera tener con su coprotagonista, que en este caso es Jin, y le hacen esa pregunta, o sea, ¿what? La hipocresía que se carga esa gente, de verdad. Y bueno, finalmente los mismos fans se encargan de la situación, encuentran a la tipa esta, le arruinan la vida como se merece. Bueno, al menos socialmente. Les digo que la escenografía ahí me gustó mucho porque retratan bastante artísticamente el cómo ella se siente pues acorralada. Luego el momento que tiene a Kim con ella ahí, que se siente de alguna manera bastante emotivo, más que todo por el lado de Akin y cómo él trata de entenderla y trata de perdonarla también y de hacerla sentir mejor a pesar de todo lo que hizo la morra esta. Porque les digo que claramente no está bien. Algo en su vida debió haber estado fallando para que ella se haya aferrado de una manera tan obsesiva y tóxica hacia la imagen de Akin. Ahora, la actriz, un magnífico trabajo ahí, la manera en que hablaba, la manera en que sonreía, y luego en esa precisa escena que les digo, la manera en que cuando Akin les tira la mano, ella empieza o sea, como si literalmente fuera esos fanáticos religiosos que cuando tocan al papa o al padre o algo así, empiezan a temblar y, ¿me entienden?
para que vean el nivel de idolatría que tenía literalmente hacia él. O sea, obviamente no creo que solo se haya tratado del hecho de que finalmente estaba tocando a su ídolo, pero también hay muchas otras cosas como la decepción que está sintiendo de su parte, obviamente porque ¿qué esperaba, güey? ¿Qué esperaba? Pero les digo que no está bien de la cabeza. Además de que su vida también se estaba arruinando. Pero bueno, les digo que me gustó mucho la escena. Y luego finalmente la premiación, güey. Jin ganó el premio a mejor nuevo actor. Lastimosamente pues aquí no ganó el premio a mejor actor, pero lo sobrellevó bastante bien. Y hasta me dio risa, güey. No, me dio ternura la manera en que se notaba que estaba molesto, pero pues ya para la siguiente será, dijo él, pero aún así feliz por su Jin. Y qué lindo que Jin lo haya mencionado en los agradecimientos. Sabía que tenía que estar ahí sí o sí, porque pues al fin y al cabo fue su estrella del norte. Y luego pues ya quedamos con la escena en la que a Kim le va a dar sus felicitaciones en el idioma que a ambos les gusta, así que pues me encantó, chicos, me gustó mucho el episodio. Ahora toca prepararse para la tormenta que se viene, porque evidentemente se viene una, así que no nos van a dejar tranquilas por mucho tiempo. Cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. ¡Mua! Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.